ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত পঢ়োৱা হৈছে শবনমে প্ৰশ্ন সুধিছিল দেউতাকক যে চাই আমাৰ অসমত কেনেকুৱাকৈ আৰম্ভণি হ'ল আৰু ক'ত হ'ল সেইটো প্ৰশ্ন কৰিছিল। সেইটোৰ উত্তৰ পিতাজীয়ে কৈছে। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे। কৈছে শবনমৰ আগ্ৰহপূৰ্ণ যিটো প্ৰশ্ন আছিল সেইটোৰ উত্তৰ দি पिताजीয়ে কৈছে, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। কৈছে ধান খেতিৰ নিচিনাই চাহ খেতিবিলাকৰো সকলোতকৈ আগত आरंभनी হৈছিল चीन देशत। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी। কৈছে চীনৰ পিছত ভাৰত, শ্ৰীলংকা আৰু জাপান লগতে আৰু বিভিন্ন দেশত লাহে লাহে ইয়াৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰিছিল। চাই শব্দ চীন দেশ में आया है। কৈছে চাই শব্দটো চীন দেশত আহিছিল। এইটো মনত ৰাখিবা। বহা চাই को চাহ बोला जाता है। কৈছে তাতে চাই শব্দটোক চাহ বুলি কোৱা হয়। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। কৈছে ইংৰাজীত ইয়াক প্ৰতিশব্দ হিচাপে টি বুলি কোৱা হয়। सिंगफो जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे। কৈছে सिंगफो যিটো জনজাতি আছে সেইটোৱে চায়ক ফিনাপ নাইবা ফালাপ নাম হিচাপে জনাজাত আছিল বা জানিছিল বা কয়। আহোম লোক চাই को नाम फालाप शब्द से जानते थे। কৈছে যিবিলাক আহোম লোক আছে, আহোম মানুহ আছে সেইবিলাকে চাই বা চাক নাম ফালাপ শব্দত জানিছিল। এইবিলাক মনত ৰাখিবা। नाम का मतलब है पानी और फालाप का मतलब है चाय। কৈছে নামৰ অৰ্থটো আছিল পানী আৰু ফালাপৰ অৰ্থটো আছিল চাय। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। আৰু এনেকুৱাকৈ দুয়োটা মিলাৰ কাৰণে অৰ্থটো বাহিৰ হৈছিল চাय पानी। 1823 इंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंगफू के राजा ने चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। কৈছে 1823 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এজেণ্ট আহিছিল যিজনৰ নাম আছিল মেজৰ ব্ৰুচ চাহাব। সেই মেজৰ ব্ৰুচ চাহাবক সিংফু ৰাজাই 2খন চাহ গছ উপহাৰ হিচাপে দান কৰিছিল। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। আৰু তাৰ পিছত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে অসমত চাহ ক'ত আছে সেইটোৰ जानकारी লৈছিল বা বিচাৰি উলিয়াইছিল। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मणिराम देवान ने भी उसकी मदद की थी। কৈছে এইটো কামত অসমৰ প্ৰথম চাহ কৃষক মণিৰাম দেৱান সেইজনেও সহায় কৰিছিল। এইটো মনত ৰাখিবা কোন আছিল প্ৰথম অসমৰ চাহ কৃষক। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का सृजन हुआ था। আৰু এনেকুৱাকৈ ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ সাহাবৰ যিটো বিচাৰ খোচাৰ আছিল তাৰ পৰাই অসমত চাহ খেতিৰ উৎপাদন হৈছিল বা আৱিষ্কাৰ হৈছিল বা আৰম্ভণি হৈছিল। পিতাজী कहते गए আৰু তেনেকুৱাকৈ দেউতাই কৈ গৈছিল। 1839 इंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। কৈছে 1839 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত চাহ খেতি আৰম্ভণি কৰিছিল। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। আৰু ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো চাহ খেতিৰ আৰম্ভণি লাহে লাহে হ'বলৈ ধৰিছিল। असम का पहला चाय बगीचा है চাবুৱা চাহ বাগিচা। আৰু অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম চাহ বাগিচা আছিল চাবুৱা চাহ বাগিচাখন মনত ৰাখিবা। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा। আৰু সেইখিনি সময়তে रोहने আকৌ প্ৰশ্ন কৰি উঠিছিল, পিতাজী
ये वही मनीराम देवान है न जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन नौछावर कर दिया था। पिताजी এইজন মণিৰাম দেৱানে হয়নে যিজনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ জীৱনখন বিলীন কৰি দিছিল? हाँ हाँ वो यही है। कैसे হয় তেখেতেই হয়। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देशप्रेमी भी थे। कैसे तेखेते केवल आमार अखोमर प्रथम चाह खेतियके নহয় बल्कि देशप्रेमीও आसिल। उन्होंने 1853 ईंग में असम में 2 चाय बगीचा स्थापित किए थे। पहला चिनामारा चाय बगीचा और दूसरा চেলেং চাय বাগিচা। কৈছে তেখেতে আমাৰ অসমত প্ৰথমতে 1853 চনত 2খন চায় বাগিচা স্থাপন কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছিল চিনামৰা চায় বাগিচা। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। কৈছে সেইখিনি সময়তে ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন আকৌ ৰখাই দিছিল কাৰণটো হ'ল সিহঁতৰ বহুত ভোক লাগিছিল। इस समय दिन के 2 बज रहे थे আৰু সেইটো সময় দিনৰ প্ৰায় 2টামান বাজিছিল। सबने भोजन किया गाड़ी ने फिर गति ली। কৈছে সবে ভাত খালে বা খাদ্য খালে তাৰপিছত গাড়ীখন আকৌ আগুৱাই যাবলৈ ধৰিলে। पिताजी फिर बोलने लगे देउताই আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে हमारे असम में छोटे बड़े कोई चाय बगीचा है। কৈছে আমাৰ অসমত সৰু ডাঙৰ বহুত কেইখন চাহ বাগিচা আছে। 2001 ईंग के आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे बड़े चाय बगीचा है। কৈছে 2001 চনৰ যেটো লোকপিয়ল হৈছিল সেইটো লোকপিয়ল অনুমতে অসমত প্ৰায় সৰু ডাঙৰ প্ৰায় 2500 চাহ বাগিচা বা চাহ খেতি আছে। ज़्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित है। কৈছে ইয়াৰ বেছিভাগেই অসমৰ মানে উজনি অসমত অৱস্থিত হৈ আছে। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा। पिताजीয়ে আকৌ কিবা ক'বলৈ ধৰিছিল তাৰ মাজতে रोहने আকৌ কৈ উঠিছিল पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं? देउता মানুহে চাহ কিয় পান কৰে? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? কৈছে এইটোৰ কোনো উপযোগিতা আছে নেকি বা উপকাৰিতা আছে নেকি? हाँ क्यों नहीं? কৈছে হয় কিয় নাথাকিব? पिताजी ने उत्तर दिया তেনেকুৱাকৈ देउताई কৈছিল साधारणत लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। কৈছে সাধাৰণতে মানুহে শৰীৰ আৰু মনত উৎসাহ অনাৰ কাৰণে চাহ পান কৰে। इसके साथ साथ और भी कोई वजह है जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। এইটোৰ লগে লগে আৰু বহুত এনেকুৱা কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে মানুহে চাহ পান কৰে। वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग कैंसर हैजा टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। কৈছে বিজ্ঞানিকবিলাকৰ মতে চাই খালে ফেফড়াৰ ৰোগ তাৰপিছত কেঞ্চাৰ তাৰপিছত হেজা তাৰপিছত টাইফয়েড এইবিলাক ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি থাকে। पिताजी ने आगे कहा देउताई আগলৈকে কৈ গৈছিল भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ মানুহে চাহ পান কৰে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত এটো বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা দৰকাৰী বুলি অনুভৱ কৰে। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। কৈছে যিবিলাক দেশত চাহ উৎপাদন নহয় সেইবিলাক বেলেগ দেশৰ পৰা সেইবিলাক কিনি লয়। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय खेती के लिए बहुत उपयोगी है। কৈছে বিশ্বৰ সবতকৈ বেছি চাহ আমাৰ অসমতে হয় কাৰণ ইয়াৰ মাটিবিলাক চাহ খেতিৰ কাৰণে উপযোগী। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। কৈছে অসমৰ চাহৰ কাৰণে বিশ্বৰ বজাৰত এটা বেলেগেই पहचान আছে মানে সবাই গম পায়। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजों ने असम में पहली बार 1885 ईंग में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। এনেকুৱাকৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে
চাহ খেতিৰ কাৰণে চাহ লৈ যোৱাৰ কাৰণে ইংৰাজবিলাকে 1885 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰেলগাড়ী চলাইছিল, যে ৰেলগাড়ীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है। আৰু এনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আমাৰ অসমখন চাহ বাগিচা বা চাহ খেতিৰ কাৰণে বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰসিদ্ধ হৈ আছে। ऐसे ही गपशप करते करते ये लोग শিৱসাগৰ পहुঁচ গए। আৰু এনেকুৱাকৈ কথা পাতি পাতি আলাপ আলোচনা কৰি সিহঁতে শিৱসাগৰ গৈ পালেগৈ। আৰু এনেকুৱাকৈ চাই অসম কি এক পহচান পাঠটো শেষ হ'ল। গতিকে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে এইবিলাক ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।